नमस्ते। नमो नमस्ते गोविंद पुराण पुरुषोत्तम नमोऽस्त्वनन्ताय। सहस्रमूर्तये परमात्मने नमः। भवतु तर्हि न पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। अद्य चतुर्थः मन्त्रः। त्रिषु मन्त्रेषु तत्र जगति यत्किञ्चित् वर्तते तत्सर्वम् ईशावास्यम् ईशेन आवास्यम् अस्ति। एवं कृत्वा तेन त्यक्तेन ईशा त्यक्तेन उत जगता त्यक्ते जगत् भुञ्जीथाः मा गृधः कस्य स्वेद्धनं न इति तत्र प्रश्नः वर्तते। कस्यापि धनं स्वीयं नास्ति। एवं कृत्वा गृधिं त्यज्य जगत् भुञ्जीथा इति प्रथमे मंत्रे उपदिष्टम्। द्वितीये मंत्रे कर्म कुर्वन्नेव जिजीविषितव्यम् इति उक्तम् न। यदि निष्कामेन न कर्मणा जीव्यते चेत् कर्म नरे न लिप्यते इत्यपि उक्तम्। तत्पश्चात् ये केचन जना सन्ति ये आत्मानं घ्नन्ति न। तत्र आत्मा अननम् इति आत्मा अज्ञानम्। ये तत्र आत्मा नो जना सन्ति ते अन्धेन तमसः वृतः भवन्ति। ते अन्धेन तमसा वृतान् लोकान् गच्छन्ति इति उक्तम् न। इदानीम् अग्रे आत्मतत्त्वं कीदृशम् आत्मा कीदृशः एतस्मिन् अर्थे सामान्यतस्तु वयम् आत्मशब्देन आत्मना न यद् शरीरावच्छिन्नं वर्तते तदेव वयम् आत्मानं जानीम। एवं कृत्वा तत्र बाधा स्यात् तत्र न अज्ञानमेव उत्पद्येत इति कृत्वा आत्मतत्त्वस्य याथात्म्यम् इदानीं अग्रे उपदिश्यते। Okay, so in three mantras, in three previous mantras, we were told that we should enjoy the world, somehow remembering that this world is inhabited, pervaded by the God, by who is, there is some reality, some entity who is ruling it, who is controlling it, or who is giving it life. So with that sense, and then with the feeling of renunciation and avoiding greed, one should enjoy the world. But then in the next one, we are told that we have to live in this world, remaining dutiful, remaining active. And if we enjoy the world this way, with the feeling of renunciation and also with the feeling of duty, not that much attached, with the feeling of detachment, then the rule of retribution, our deeds, their rewards, they are not attached to us. No? They do not stick to us. So that was told. And then in the third mantra, we are told that, but in any case, in any situation, one should not kill oneself. No? So there, what is meant by oneself? So last time we also discussed that there can be different meanings. So one meaning can be just literal, don't kill any living being, don't kill oneself, no, don't commit suicide. So these can be there, these meanings can be there, and there is no harm accepting them. But when we enter Vedanta, so maybe there is some extra meaning, there is some deeper meaning, and that mean to investigate that meaning, we have to understand what is Atman. So here
as Upanishads teach that not to know the self as it is killing of Atman. At least that way Acharyas they interpret. So here Atmahan, so Atmahanta is the one who is enveloped by ignorance, who is limited to the body, and regarding that embodied reality as the reality of Atman. So he is the killer of Atman. No? So he is, so somehow he demotes his self, his Atman. So now in the next mantra, we are told the reality of Atman, Atma Tattvam. And here it is used in neuter, so it is not spelled it out. It is not, the word is not the Atma Tattvam, but from the context and from the description, we know that it is that something, which later we will see would be Atman. Okay, I read the mantra first. Where is my file? Okay, yeah. अनेजदेकं मनसो जवीयो नैनद्देवा आप्नुवत् पूर्वमर्षत् तद्धावतोऽन्यानत्येति तिष्ठत् तस्मिन्नपो मातरिश्वा दधाति अनेजदेकं मनसो जवीयो नैनद्देवा आप्नुवन् पूर्वमर्षत् तत्र पाठभेदः वर्तते पूर्वमर्षत् उत पूर्वमर्षत् न तत्र माध्यन्दिने पाठे तालव्य शकारः वर्तते काण्डपाठे मूर्धन्य शकारः तत्र अर्थभेदो भवेत् भवतु पूर्वं न तत्र प्रथमं पदं वर्तते अनेजत् न तत्र शङ्करः आचार्य शङ्करः तत्र भाष्ये व्याख्याति अनेजत् इति न एजत् अनेजत् नय समास वर्तते धातुस्तु एज्रि कंपने इति धातुः वर्तते न सो कंपनम न एजनं कंपनम एजत् कंपत् कंपनम चलनम स्वावस्था प्रच्युतिः न अत्र एजनं कंपनम अपि विशिष्टं वर्तते न तु सामान्ये अर्थे शंकर मतानुसारेण वेदांतानुसारेण वेदांत व्याख्यानुसारेण तच्च कंपनं च किं तत् चलनं न चलनं च किं चलनं नाम कंपनं नाम एजनं नाम स्वावस्था प्रच्युतिः न स्वस्य या अवस्था वर्तते तस्याः प्रच्युतिः स्खलनं नाम एजनं परन्तु आत्मतत्त्वं यत् वस्तुतत्त्वं वर्तते आत्मना तत् तेन वर्जितं वर्तते तया प्रच्युत्या वर्जितं वर्तते तेन एजनेन वर्जितं वर्तते एतस्मात् कारणात् अनेजत् इति उच्यते तद् वर्जितं एतस्मात् कारणात् सर्वदा एकरूपम् इति अर्थः सर्वदा न दा इति एकदा न सर्वदा दा प्रत्ययः वर्तते काले तत्र सर्वदा सर्वदैव वर्तमानकाले भूतकाले भविष्यति च एकम् एव तस्य रूपं भवति एतस्मात् कारणात् अनेजत् इति उच्यते तत्स एकं सर्वभूतेषु न मूले मंत्रे वर्तते एकं तस्य व्याख्या वर्तते सर्वभूतेषु एकं न तु एकस्मिन्नेव भूते एकस्मिन्नेव वस्तुनि परन्तु सर्वत्र विश्वस्मिन् ब्रह्माण्डे एकमेव वर्तते okay so we have the first description of Atma Tattva, the reality of Atman. But maybe even Atma Tattva, that is our extraction, our interpretation. Mantra is not, mantra is just saying that. No? So this or that. So using only pronoun. So it is not agitating. No? So it is not moving. It is not shaking. So
the root ejri, no? So that is the Sanskrit root ejri, edge, that means to quiver, shake. So, and then Shankara interprets that this shaking, quivering, no, stirring is in typical sense, it means deviation from one's original state. And the reality is the reality of the universe, or the reality of the self, which will be one and the same in conclusion in Vedanta. So that reality, that is without shaking, without trembling, and this trembling, shaking is in fact deviation from one's original state. So in fact, in reality, the truth, the reality of the universe, the reality of one's own self, either it is personal essence or it is universal essence, it is never deviated from its original state. That's why it is one. No? So eka rupa. And then so anejat, it's not moving, not shaking. So Shankara comes to the conclusion that it is one and the same everywhere, in every time. On top of that, there is the word ekam, so which I think the two terms are interconnected in meaning. And he adds and he says, in every being. No? So in every existent reality, it is one, it is the same. So either it is mobile or immobile, it is sentient or it is insentient. In every existent reality, in every being, the reality, no, the essence is one, and it's never corrupt. No? So it is never deviated, never changed. Bhavatu agre gacchama. मनसः संकल्पादि लक्षणा जबीयो जबवत्तरम मूले वर्तते मनसो जबीयो न संदेह कारणात् जबीयो. सो मनसः जबीयः वर्तते, न नपुंसकलिंगे वर्तते, एतस्मात् कारणात् जबीयस्, न एकवचने जबीयस् वर्तते. मनसः जबीयस् वर्तते एतत् कथम एतदुच्यते. मनसः, मनसा लक्षणं किं? संकल्प विकल्पात्मकं मनः. मनः किं करोति? संकल्पं करोति, न विकल्पयति च, विकल्पं करोति. संकल्पादि लक्षणात् मनसः जबीयः जबवत्तरम्. यत् न जबीयः इति तत्र तुलनायां वर्तते. सो कस्मात् जबीयः? अन्यस्मात्, सर्वस्मात् जबीयः वर्तते. वेगयुक्तः वर्तते, न सो वेगवत्तरः वर्तते. सामान्यमेव वर्तते, न तत्र विशेष व्याख्या नास्ति. परन्तु तत्र प्रश्नः उदेति, कथं विरुद्धमुच्यते? ध्रुवं निश्चलमिदं मनसो जवीय इति च. पूर्वम् अनेजद् एकम् इति उक्त्वा किम् उपपादितम्? एतद् ध्रुवं वर्तते, निश्चलं वर्तते, प्रच्युतिरहितं वर्तते, न चलनरहितं वर्तते इति उक्तम् अनेजदेकम् इति. इदानीं श्रुतिः कथयति मनसो जवीय इति. यदि जबवत्तरः वर्तते, वेगवत्तरः वर्तते, तर्हि चलति, न ध्रुवं तु नास्ति, एकत्र न तिष्ठति. एकदा अत्र भवति, अन्यदा अपरत्र भवति, पर्वते भवति. एवं कृत्वा तत्र विरुद्धमिव प्रतिभाति. समाधानं न तत्र नेतव्यम्. तत्र भाष्यकारः कथयति, नैष दोषः, अत्र कोऽपि दोषः नास्ति. एष न एतत् उपस्थापनम् अनेजदेकं मनसो जबीयो इति एकस्मिन्नेव पादे तत्र न यस्य वर्णनं वर्तते, तत्र कोऽपि दोषः नास्ति, कोऽपि विरोधः नास्ति. विरोध इव आभासते, परन्तु तत्र वस्तुतः तत्र दोषः नास्ति, विरोधः नास्ति. कथं? निरुपादि उपादिमत्वेन उपपत्तेः. न तत्र
उपपत्तिः सम्भवति। कथं? तत्र यदा अनेजद् एकम् इति उच्यते तदा निरुपाधि ब्रह्म, निरुपाधि निरुपाधि आत्मा तत्र न मनसि निधाय तदुच्यते। यदा मनसो जवीह इति उच्यते तदा उपाधि उपाधिमद् आत्मा भवितुं शक्नोति। उपाधिमद् यदा सोपाधिः वर्तते तदा जववत्तरः वर्तते, तदा वेगवत्तरः वर्तते, तदा सर्वविध विशेषण विशिष्टः न वेगवत्तरः गतिमत्तरः एवमादिकं तत्र लक्षणं दातुं शक्यते। एतस्मात् कारणात् तत्र दोषः नास्ति, तत्र विरोधः नास्ति इति समाधानम्। तत्र निरुपाधिकेन स्वेन रूपेण उच्यते अनेजदेकम् इति। यथा मया उक्तं तत्र ग्रन्थे मन्त्रे यदा निरुपाधिकेन स्वेन रूपेण उच्यते, यदा न एतत् तत्त्वं स्वेनैव रूपेण पारमार्थिकेन रूपेण स्वावस्था अप्रच्युतेन रूपेण उच्यते, वर्ण्यते, निरुपाधिकतया वर्ण्यते, तदा अनेजदेकम् इति उच्यते। परन्तु मनसः अन्तस्करणस्य संकल्प विकल्प लक्षणस्य उपादेर अनुवर्तनात् अग्रे गन्तव्यं। तत्र विरामः वर्तते, तत् न शोभते। एकमेव वाक्यं वर्तते अग्रे न। सो मनसः अन्तस्करणस्य संकल्प विकल्प लक्षणस्य उपादेर अनुवर्तनात् इह देहस्थस्य मनसः ब्रह्मलोकादि दूरस्थ संकल्पनम क्षणमात्रात् भवति इति एकं वाक्यं वर्तते न। मनः मनः किं वर्तते? मनः अन्तस्करणं वर्तते न। बहिष्करणं चक्षुरादिकम्, अन्तस्करणं मनः बुद्धिः अहङ्कारः न चित्तमिति उच्यते। संकल्प विकल्प लक्षणस्य उपादेर अनुवर्तनात् न। तत्र मनसि किं वर्तते? संकल्पः वर्तते, विकल्पः वर्तते न। संकल्पाः वर्तन्ते, बहुविधा विकल्पाः वर्तन्ते, तेषां अनुवर्तनं वर्तते आत्मनि। यदा आत्मा समनस्को भवति, यदा आत्मा न किं तत्र मनसि आभासते, मन आकारतया न तत्र चलति, तत्र मनोधर्माणां तत्र अनुवर्तनं भवति, अनुवर्तनम् अस्ति। एवं कृत्वा देहस्थस्य मनसः, देहस्थस्य आत्मनः अपि कथयितुं शक्यते, ब्रह्मलोकादि दूरस्थ संकल्पनम न। यत्किमपि यावदपि दूरे वर्तते तस्य संकल्पनम न, तस्य प्राप्तिः मनसा क्षणादेव न, क्षणमात्रादेव कर्तुं शक्यते। यथा ब्रह्मलोकः, ब्रह्मलोकः कुत्र वर्तते वयं न जानीमः, परन्तु यथा शास्त्रं वक्ति न, एतत् एतत् सर्वं अतिशेते न। सो ब्रह्मलोकः, ब्रह्मलोकः परमे व्योम्नि वर्तते इति। एवं कृत्वा अतिदूरतया उपलक्षणतया तत्र ब्रह्मलोकस्य उपादानं वर्तते। ब्रह्मलोकादीनां दूरस्थानामपि क्षणमात्रात् मनसा प्राप्तिः सम्भवति। एवं कृत्वा मनः मनस्तु न जडं वर्तते। आत्मा वस्तुतः तावत् दूरप्राप्तिः, क्षणमात्रात् तावत् दूरप्राप्तिः किं आत्मसाहाय्येनैव मनसा क्रियते। एवं कृत्वा मनः जविष्ठः वर्तते न, मनः जवयुक्तः वर्तते, तस्मादपि जविष्ठतरः न, जववत्तरः
आत्मा वर्तते. देहस्थस्य आत्मनो ब्रह्मलोकादि दूरस्थ संकल्पनम क्षणमात्रात् भवति. कथं भवति? मनस अंतस्करणस्य संकल्प विकल्प लक्षणस्य उपादेर अनुवर्तनात् न एवं भवति. एतस्मात् कारणात् लोके मनः न जवीयः इति प्रसिद्धं वर्तते. जविष्ठम् इति प्रसिद्धं वर्तते. तस्मिन् मनसि ब्रह्मलोकादीन् द्रुतं गच्छति सति प्रथम प्राप्त इव आत्मचैतन्याभासो गृह्यते. अत्र आत्मचैतन्यं मनसि आभासते. सो कथं भवति, कथं अनुभवो भवति? तत्र प्रथम प्राप्त इव, पूर्वमेव प्राप्त इव न मनसः अपि पूर्वम् आत्मचैतन्याभासः तत्र प्राप्त इव अनुभूयते. यदा मनः ब्रह्मलोकादीन् गच्छति, ब्रह्मलोकादीन् मनसि गच्छति सति, न सप्तमी वर्तते, मनसि गच्छति सति तस्मिन् काले अस्माभिः आत्मचैतन्याभासः प्रथम प्राप्त इव गृह्यते, अनुभूयते, न संवेद्यते. एवं कृत्वा आत्मा, आत्मतत्त्वं न परमं तत्त्वं मनसः जवीयः इति उच्यते. Okay. So we have, it looks like there is contradiction. We are told that it is one, it is not deviating, it is not even moving. But on the other hand, immediately we are told that it is swifter, it is quicker than the mind. And we are told, the Bhashyakara tells that it is not a problem. Actually, the first description is about Nirupadi, Atma Tattvam. No? So, Nirupadi reality without any superimposition, without any adjunct attributed characterization. The next description, Manaso Javiya, that is the description of the reality when it is in connection with, so in the process of the world, creation of the world or the expansion. So it is sopadi. So it has, when it has adjunct and attributed qualities are there, then you can describe the reality, the essential reality or the reality of Atman this way. So there he says, mind is characterized by its properties, and mind makes resolve, mind conceptualizes things. So this is the characteristic of the mind, and this reality of mind, or these qualities of mind, they continue or somehow. So when Atman is, or the essential reality, or the ultimate reality is that way. No, so in the process of creation or in the involved in the world, so it carries some of these qualities or all of these qualities of things evolved, and mind is the immediate or the closest reality in the process of evolution of the world. So in case of mind, mind carries these qualities, and then the mind that is in the body, that immediately, so because of these qualities, it can immediately can reach the farthest, farther than the farthest world's realities, such as Brahmaloka. That's why, so when Atman is in conjunction with the mind, so in that context, in that state, Atman is described as swifter, quicker than the mind, because
how that conclusion is made is when mind is moving quicker, actually we feel, so our experience is that quicker than the mind, before the mind, so the reflection of the self, this awareness of the self, that is already there. So before the mind reaches, you are already experiencing it, you are already witnessing it. So you realize that mind has reached so far. So that the witness consciousness, your consciousness, realizes it. So this way, the Shruti is describing first it as pure, as the essential reality, and then next, so at the same time, it is when it is in the world, it is immanent. Then it is the smartest, it is the quickest, it is the best, and so on. So to suggest that this expression, it is quicker than the mind. So it's not only about the speed. So it can act the best. It is the best actor. It is actually the one who makes things happen in the world. So in that sense, so we have, it's not moving in essential reality, in its true reality. It is everywhere, it is one, but it stirs things. It speeds up the process of creation or anything happening in existence. So that way, these two descriptions go together very well. So, this is the interpretation. Okay. Is it in the same spirit as the sentence, Tasya bhasa sarvamidam vibhati? Yes. Yeah. Okay. Yeah, so that is tasya bhasha sarvamidam vivati chandogya upanishadi syat iti manne tasya atmanah brahmanah bhasha prakashena sarvamidam jagat prakashate tathaiva tatra manah api chalitum kampitum api na shaknuyat yadi tatra atmana avasa atmanah tatra swachaitanya samarpanam tatra manasi na bhavet. So even the mind is quick, but even the mind that is the quickest, it cannot move, it cannot do anything if there is no light, no illumination of the self. Okay, yeah. Anything else? And the word ekam, is it used? I mean, I understand here he has meant, Shankaracharya has meant it as identical, but language-wise, is the word ekam used both for identical and same or similar? No, ekam is one, but I think one means so there is no second. So there is only one reality. Then where is the other? So yeah, even this idea of identity. So if you have two things, there is duality. Then you identify one with the other. So there is only one reality. Okay. Bhavatu agre gacchami tari. Nainad deva apnuvan purvamarshat. अत्र एनत् शब्दस्य प्रयोगः वर्तते. एनत् शब्दस्य प्रयोगः तत्र न सो अन्वाख्याने एनद् वक्तव्यः इति वैयाकरणनिकाये वर्तते. यदा न एकं वस्तु पूर्वम् एकं कार्यं न एकं कार्यं न उत्पादयितुम् एकस्यैव पूर्वं ग्रहणं क्रियते. तत्पश्चात् तस्यैव कार्यान्तर सम्पादनार्थं यदि ग्रहणं क्रियते चेत् तत्र एनत् शब्दस्य न प्रयोगः भवति. न एनत् देवा आप्नुवन् न इति न एकं वर्णनं वर्तते. पूर्वमर्षत् इति अपरं वर्तते. तत्र नैनद् देवः, अत्र देवः इति न पुनरपि विशिष्टार्थे देवशब्दस्य प्रयोगः वर्तते. उपनिषत्सु
अन्यत्रापि पश्चात् शास्त्रीये अपि संस्कृते न केवलं वैदिके देवशब्दस्य कदाचित् न इन्द्रियार्थे प्रयोगः दृश्यते। अत्र तस्मिन्नेव अर्थे देवशब्दस्य प्रयोगः इति आचार्यस्य शङ्करस्य मतं। न देवः इति द्योतनाद् देवः न सो तत्र दिबुक्रीडा बिजिगीषा न सो इत्यादि तत्र वर्तते धातुपाठे। तत्र द्युतिः अपि धातोः तत्र अर्थः वर्तते। एतस्मात् कारणात् द्योतनात् देवः इति निर्वचनं। द्योतयन्ति इति देवः न देवः इन्द्रियाणि चक्षुरादीनि इन्द्रियाणि। किमर्थं ते देवा उच्यन्ते? द्योतनात्, ते द्योतयन्ति, ते प्रकाशयन्ति इति कृत्वा ते देवाः उच्यन्ते, इन्द्रियाणि देवाः उच्यन्ते। येनत् प्रकृतम् आत्मतत्त्वं नाप्नुवन् न प्राप्तवन्तः न देवाः न कर्ता वर्तते, नाप्नुवन् न आप्नुवन् न क्रिया वर्तते बहुवचने। देवाः न आप्नुवन्, ते न प्राप्तवन्तः। किं न प्राप्नुवन्तः? येनत्। येनत् इति यत् प्रकृते वर्तते, यत् पूर्वमेव तत्र प्रसंगे आसीत्, प्रकृते आसीत्, तस्य अत्र पुनः न पुनर्ग्रहणं। येनत् इति प्रकृतं। किं तत् प्रकृतम्? आत्मतत्त्वम्, आत्मनस्तत्त्वम्। इन्द्रियाणि संलग्ना वर्तन्ते, परन्तु इन्द्रियाणि बहिर्भूतं न सो अन्यत् अन्तर्भूतमपि यद् मनसि वर्तते सुख दुःखादिकं, यद् बहिः वर्तते दृश्यादिकं, ते प्राप्तुं शक्नुवन्ति न तानि विषया न परन्तु तत्र यत् आत्मनस्तत्त्वं वर्तते ते न प्राप्तुं न शक्नुवन्ति। एवं तेभ्यो मनोजवीयः वर्तते न सो इन्द्रियेभ्यः मनः जवीयः वर्तते, मनः सूक्ष्मं वर्तते। मनोव्यापार व्यवहितत्वात् आभासमात्रम् अपि आत्मनो नैव देवानां विषयी भवति। इन्द्रियाणां सम्बन्धः केन सह भवति? न साक्षात् आत्मना सम्बन्धः तत्र वर्तते। इन्द्रियाणि मनसा संयुज्यन्ते न सो तेषां सम्बन्धः मनसा वर्तते। एवं कृत्वा यदि ते आप्नुवन्ति, इन्द्रियाणि आप्नुवन्ति, ते मन एव आप्नुवन्ति न सो ते आत्मानम् आत्मतत्त्वं नाप्नुवन्ति इति अत्र वर्णनम्। तेभ्यो मनोजवीयः, इन्द्रियेभ्यो मनोजवीयः वर्तते। मनोव्यापार व्यवहितत्वात् न तत्र मध्ये आत्म न इन्द्रियाणां मध्ये मनः वर्तते न सो तत्र मनोव्यापार व्यवहितत्वात् इन्द्रियाणि मनसा न व्यवहितानि सन्ति। मनोव्यापारेण ते तानि व्यवहितानि सन्ति, ते देवाः व्यवहिताः सन्ति। एवं कृत्वा आभासमात्रमपि न्यूनमपि न किञ्चिदपि आत्मनः देवा नैव न ग्रहणं कर्तुं शक्नुवन्ति। आभासमात्रमपि न तेषां विषयी भवति, तेषां न गोचरे न आगच्छति। यस्मात् जबनात् मनसोऽपि पूर्वमर्षत् पूर्वमेव गतं व्योमवद् व्यापित्वात्। अग्रे वर्तते मंत्रे पूर्वम् अर्षत्, पूर्वमेव अर्षत्। आत्मा मनसः अपि जवीयः वर्तते। एतस्मात् एव कारणात् जबनात् पूर्वं गच्छति, आत्मा अग्रे गच्छति न। एकं व्याख्यानं वर्तते, अपरम् अपि सम्भवेत्, तत्पश्चात् न चिन्तयामः।
जवनात् पूर्वं गच्छति अग्रे गच्छति पूर्वमेव तत्र प्राप्नोति यत्र मनसा गन्तव्यं भवति तत्र आत्मा पूर्वमेव प्राप्नोति किमर्थं एतदुच्यते व्योमवद् व्यापित्वात् आत्मा व्योमवद् व्यापी वर्तते आत्मतत्त्वं व्यापी वर्तते व्योम इव वर्तते एतस्मात् कारणात् सर्वत्र वर्तते न सो तत्र वस्तुतः कथ्यमाने तु गमनं अपि न सम्भवति पूर्वमेव वर्तते पूर्वमेव तत्रैव सर्वत्र वर्तते एवं कृत्वा न पुनः उत्प्रेक्षया पुनः उपलक्षणेन तत्र श्रुतिः कथयति पूर्वमर्षत् पूर्वमेव तत्र प्राप्नोति इति जवनात् एव कारणात् न तत्र किं तत्र कापि बाधा नास्ति यत्र तत्र सर्वत्र गन्तुं न भवितुं प्राप्तुं शक्नोति okay so nainadeva apnuvan purvamarshat first so here the word deva normally we understand deva as god so devaha gods but anything divine in older language can be called in the sense divine divinity so our sense faculties they are described not only here but probably there is a other interpretations possible but in some other context maybe there is no other interpretation possible even in such situations the word deva is used in the sense of indriyas so here also it is possible no problem to interpret that way and it is very convenient in Vedantic interpretation. So, enat, the word enat in Sanskrit, it is used when you are referring to the same object again. So, like in Vyakarana, you say, and so anena Vyakaranam adhitam enam Vedantan adhyapaya, you can say. So here, this person has studied grammar. Now teach him Vedanta. So in that case, they use a pronoun enat. So here also the same reality, the same truth of Atman is described again. So that's why this pronoun enat is used in neuter. So as I told earlier, so we are talking about just in terms of pronoun. So this reality, and then we understand this reality as the reality of Atman with the help of Shankara. So these divinities, i.e. These sense faculties, because they are called divinities, they are called gods, because etymologically the word deva comes from illumination. So the one of the meaning of div is like in English also you have day, like so somehow light. It is the same root, div. So light, illumination is in the background, so is associated with the root. And heavenly sky is also called Deva. So, and even the weather is called Deva, Devo Varshati. So it has, this root has multiple meanings, and so, I can't say which one is the original, but this idea of illumination, light, knowledge, that is very much there. So the sense faculties are called divinities or gods because they illuminate. These divinities, even though they are this way exalted, luminous, but they cannot reach, they cannot obtain the truth, the reality of Atman. And here Shankara interprets why this is the case, in what sense. So he describes mind is very quick, very swift, and mind is quicker than, smarter than the sense faculties. So who reaches the Atman, or if anything
no, so reaches Atman that way. So that should be the mind. So mind is in between. The sense faculties, they are interrupted by the process of mind. So the sense faculties do not have direct link or direct approach, no direct access to the reality of Atman. So yeah, now maybe you can in a way say that they have a link, they are that way, they are linked, otherwise they cannot act. So they have access in some way, but not direct access. No? So the mind has direct access, and the process of mind, operation of mind interrupts, no, creates obstacle. So there is no direct access, direct link of the sense faculties. So he says it cannot be the object of, no? So Vishayi Bhavati, it cannot come in the domain of, cannot fall in the domain of sensual, no, sensual awareness, sensual experience. And then the further description is Purvam Arshat. No? So mind reaches first. Sorry, mind reaches no, first than anything else, but Atman is already there. So Atman is everywhere. Atman is like the sky, Vyomavad Vyapi. It pervades every reality, everything. That's why it's already there. It's already arrived there. So it is a kind of metaphor. It is, yeah. So the truth of the self, the truth of Brahman is such a way that no other can reach it, but it can reach everything. So every reality, everyone, every existent being. So it's a kind of the way of description, kind of metaphor, I would say. Okay. अग्रे वर्तते सर्वव्यापी तद आत्मतत्वं सर्व संसार धर्मवर्जितं स्वेन निरुपाधिकेन स्वरूपेण अविक्रियेण सत् उपाधिकृतः सर्वः संसार विक्रिया अनुभवति इव अविवेकिनां मूढानां अनेकम इव च प्रतिदेहं प्रत्यवभाषते. अग्रे वर्तते न. सो अग्रे न अपरार्धस्य मंत्रस्य व्याख्यानार्थं तत्र अवतरणिका वर्तते. एतत् अवतरणम् अवतरणार्थं तत्र आत्मा अग्रे किं व्याख्यातम्, आत्मा सर्वव्यापी वर्तते न. सो यदि कुत्रापि गन्तव्यं भवति पूर्वमेव तत्र प्राप्नोति सर्वव्यापित्वात्. तादृशम् आत्मतत्त्वं, सर्वव्यापी आत्मतत्त्वं वस्तुतः न स्वेन निरुपाधिकेन स्वरूपेण तात्विकेन स्वरूपेण पारमार्थिकेन स्वरूपेण सर्व संसार धर्म वर्जितं वर्तते. तत्तत्त्वं संसारे सांसारिकाणां पदार्थानां सांसारिकाणां न विवर्तितानां तत्त्वानां ये धर्मा सन्ति तहि वर्जितं वर्तते. एवं च अविक्रियं वर्तते न. तत्र विक्रिया नास्ति न. संसारे न यद्यद् न तत्त्वं विवर्तते न, परन्तु तस्य तत्त्वं पारमार्थिकं तत्त्वं स्वरूपं न विक्रियते न. सो तत्र तत्त्वस्य परिणामः नास्ति न, परिणमनं नास्ति, विवर्त एव वर्तते. एवं कृत्वा तत्त्वम् अविक्रियमेव वर्तते न, निरुपाधिके स्वरूपे. परन्तु तादृशमपि तत्त्वं मूढानाम् अविवेकिनां, ये मुग्धाः सन्ति न, ये मायया मोहिताः सन्ति, ये न अविद्यया ग्रस्ताः सन्ति, ते अविवेकिनः न. तेषाम् अविवेकिनां तादृशः अविक्रियः अपि आत्मा विकृत इव न प्रतिभाति न. सो प्रतिदेहं
न अनेक इव न तत्र एकस्मिन् देहे एक आत्मा इति न मूढानाम् अविवेकिनां प्रतिभाति। प्रतिदेहम् आत्मतत्त्वं भिन्नमिव तेषां प्रतिभाति। एकोपि न आत्मा अनेक इव प्रतिभाति। अविक्रियः अपि आत्मा न सक्रिय इव न विकृत इव प्रतिभाति तेषां। कथं तत्र उच्यते उपाधिकृताः सर्वाः संसार विक्रियाः अनुभवति इव न सो यः मूढः वर्तते स कथं चिन्तयति अहं न अन्यस्मात् भिन्नः अस्मि मम आत्मतत्त्वम् अन्यस्मात् भिन्नमेव वर्तते अहं संसारे यद्यद् वर्तते सुख दुःखादिकं अहं तत्सर्वम् अनुभवामि इति जानाति इति मनुते। उपाधिकृताः सर्वाः संसार विक्रिया। वस्तुतः वेदान्तानुसारेण किमस्ति संसार विक्रिया संसारे यद्यद् भवति सुख दुःखादिकं अन्तर्बहिः वा तत्सर्वम् उपाधिकृतम् एव वर्तते। सर्वाः विक्रियाः उपाधिकृताः सन्ति। परन्तु मूढ अविवेकी न तथा जानाति। स तु चिन्तयति अहमेव विकृतः न सो अहमेव सुखी अहमेव दुखी अहमेव कर्ता अहमेव भोक्ता इत्यादि चिन्तयति। एवं तेषाम् आत्मतत्त्वं प्रतिभाति इति न अग्रे मंत्रः श्रुतिः कथयति। तद्धावतः द्रुतं गच्छतः अन्यान् आत्मविलक्षणान् मनोवाग इंद्रिय प्रवृत्तीन् अत्येति अतीत्य गच्छति इव। तत्र मंत्रे तु इव शब्दस्य प्रयोगः नास्ति, तथापि न व्याख्याने इव शब्दस्य प्रश्लेषः क्रियते। तत्तत्त्वं तत् आत्मतत्त्वं ब्रह्म वा धावतः द्रुतं गच्छत न सो धावतः तत्र मूले वर्तते मंत्रे वर्तते तस्य व्याख्या न वर्तते द्रुतं गच्छत न मंदेन न गच्छत परंतु द्रुतं गच्छत मंदं न द्रुतं गच्छतः अन्यान् आत्मविलक्षणान् मनोवाग इंद्रिय प्रवृत्तीन् अत्येति। यदा तत्र स्पर्धा भवति तत्र किं भवति एकः जनः न अन्यान् अत्येति न मैराथन मध्ये तत्र अन्यान् सर्वान् अतीत्य एकः जनः तत्र अग्रे गच्छति स विजेता भवति। न तादृशे काले यथा भवति तथैव संसारे अन्यान् सर्वान् आत्मा अत्येति न तत्र तत् अत्र ब्रह्म स्यात् आत्मतत्त्वं स्यात् तत्त्वं स्यात् तत् परमं न पारमार्थिकं वस्तु। अन्यान् सर्वान् यद्यपि ते सर्वे धावन्तः स्युः तथापि ते न यावन्तः प्रयासः तेषां भवेयुः यत्नः तेषां भवेयुः परन्तु आत्मा तान् सर्वान् अत्येति न यद् वस्तु तत्त्वं वर्तते मूलं तत्त्वं सारः वर्तते रसः वर्तते सर्वान् अत्येति। कथम अत्येति अतीत्य गच्छति इव न सर्वान् अतिश्येते न सर्वेषां मूर्धनि तिष्ठति सर्वान् अतिश्येते इति एतस्मात् कारणात् अत्येति इति उच्यते। गच्छति इव दृश्यते न सर्वान् अतीत्य अग्रे गच्छति इव दृश्यते एतस्मात् कारणात् श्रुति कथयति अन्यान् सर्वान् धावतः अत्येति। यदा क्रियायां भवति यदा सृष्टौ भवति यदा संसारे भवति न
आत्म विलक्षणान् मनोभाग इंद्रिय प्रवृत्ति न अत्येति तत्र न आत्मतत्व चिंतन काले आत्मातिरिक्तं यत् सर्व न यत् अन्यत् वर्तते मनोभाग इंद्रियादिकं तत् सर्वं एतत् तत्त्वम् आत्मनः तत्त्वम् अत्येति अतिशेते तत्र यत् न यथा मया पूर्वमुक्तं भाष्यकार अत्र इवकारं न प्रश्लेषयति इति तत्र निरूपणार्थम् आचार्यः कथयति इवार्थं स्वयमेव दर्शयति श्रुति न कथं न तत्र इवार्थः तत्र वर्तते इति चिन्तयितुं शक्यते अग्रे तत्र पदं वर्तते तिष्ठत् इति तत्र यदि तिष्ठत् स्यात् तर्हि धावत् न स्यात् एवं कृत्वा न द्रुतं गच्छत् इव द्रुतं धावत् इव न तत्र इवकारस्य प्रश्लेषः आवश्यकः स्वयं अविक्रियमेव सत् वस्तुतः तिष्ठत् वर्तते वस्तुतः न कुत्रापि गच्छति न यत्र वर्तते न सो यस्मिन् स्वरूपे वर्तते तस्मिन्नेव स्वरूपे अस्ति तत्रैव अस्ति अविक्रियम् एव वर्तते सत् एव वर्तते स्वस्मिन् न स्थितं वर्तते तथापि धावत् इव दृश्यते यदा धावत् इव दृश्यते यदा न संसारे आगत इव न सृजन् इव ईश्वरो भवति तदा सर्वान् अत्येति न पिण्डे अपि यदा न तत्र शरीरे शरीरावच्छिन्ने पिण्डे तत्र ये अन्ये सन्ति मनोभागेन्द्रिय प्रवृत्तयः तान् सर्वान् आत्मा अतिशेते आत्मा अत्येति न एवं कृत्वा एतदुच्यते भवतु okay so in the second half as Shankara is interpreting even though the truth of Atman or truth of the essence of the world essence of the universe that is one that is not so unchanging that is everywhere that is pervading but when it is not understood properly so people who do not have this way not liberating sense liberating knowledge so they feel that they regard they are deluded that way they are in the world they are transmigrating and then they feel that it is moving so it is acting so from that perspective so adopting that perspective so the next statement of the Shruti that tells that it actually outsmarts so it so as if it is running so as if it is acting it in that state it outsmart everyone every other reality every other state but itself it's not moving so the Shruti is using the term tishtat it is standing it is so it is standing its ground it is standing its nature it's not moving so it's not deviating from its true nature but still it outpaces it outsmarts so it exceeds it transcends everything in existence all right any question there in relation to this this statement this part a little bit not complex to be consistent on the Vyakyanam for Purva Marshat, probably it should have been Purvameva Gatam Iva, right? To be consistent. Yeah, Purvameva Gatam Iva
I think that Eva should be supplied, so in both cases, what Shankara did. So Shankara tatra. There is no eva in purvameva gatam. Yeah, I think our punctuation also disturbs in a way. No? So you know that in Sastric way, there is no real comma or full stop. So these abhyayas, so indeclinables, they do the punctuation. So it's possible that he somehow he states it explicitly in one place, and then we have to read it in connection with that statement. And the Prathama Praptaha Iva also should be understood in the same context, right? Yeah. No, for the whole thing, I mean the unit I just explained. So tad dhavato jnanatyeti tishtat. So for this part, now I get your point. So we had Purva Marsad earlier in the previous half of the mantra, but this applies. So to that reality too. Yeah, you can say that. I have a question, sir. Can I please. Yeah. This verse interprets the characteristics of the act or the speed or the nature of the soul. But I just remember that in Gita there is a verse that Indriyani Paranyahu Indriyabhyo Paramana Manasastu Para Buddhe Ya Buddhe Paratastu Sa. Paratastu Sa, yeah. If the soul is even beyond the intellect, how the Sankara is being able to describe the characteristics of the soul while it is beyond the nature or beyond the capacity of the intellect? That I think from other context we can tell. But so Shruti describes in many different ways the reality of Atman, the same way Shankara does, and as they teach us, we have to go by the way of neti. So like we have to first, as that verse of Gita is telling. So Indriyani Paranyahu Indriyebhya Param Manas. So you discard Indriyas, you go to the level of Manas, and then you are not satisfied. Even that is not the self, that is not the essence of your reality, your existence. Then you drop that, you go further to intellect, and then even that is not the true essence of your reality. Then what remains? So that way, parishesha nyayena. नेति क्रमेण गन्तुं शक्यते तद् अग्रे तु किं ध्यानावस्थितं मानसेन ज्ञातुं शक्येत अहं न जाने पश्यन्ति यं योगिनो आम् न परन्तु तत्रापि कुत्रचित् वर्तते यदा जनानां कृते संसारिणां कृते व्याख्यातव्यं भवति सो तत्र सत्यं ज्ञानम् अनन्तं ब्रह्म इत्यादिना यथा गहु वर्ण्यते विषाणी शासनादिमान् एवं कृत्वा संसारे वस्तु वर्ण्यते न संसारे तथैव सांसारिकाणां कृते तेषां अग्रे नयनार्थं अन्यद् अपहानार्थं ब्रह्म अपि आत्मा अपि तथा वर्ण्यते सत्यम् इति ज्ञानम् इति आनन्दम् इति ब्रह्म इति उच्यते परन्तु यदा निरुपाधिकतया निर्विशेषतया ब्रह्मणः आत्मनः वर्णनं क्रियते कर्तव्यं भवति तदा तु नेति इति एष एव उपाय एष एव अभ्युपाय yeah so okay so maybe very briefly
So we can describe Brahman or Atman in positive way, like we describe an ox. No? So like it has horn, it has a tail, and so on. So that is the way of common people. People describe with way of characterization, the way of description. So that way we can gradually bring common people closer to the reality of Atman. But when it comes to the actual essence, the actual truth of Atman, there is no way other than neti neti. So we have to we have to say that, okay, senses are wonderful, they are divine, they are gods, they give us access to everything, they bring us light, so that's why they are the best. But when we compare it with the mind, we have to give up them. And then when we compare mind with intellect, we give up mind. We go deeper. So that way, when we go deeper and deeper, and we gradually discard these physical realities or gross realities, then what remains, and when you enter your own existence, you are in a non-dual state of meditation, then there is that the final reality. So final reality you cannot describe, you cannot even, I would say, experience, because to experience anything you need intellect or you need a triadic situation. Okay, so anyway, here this is the way of description. So this is still in the mundane state. So this is for the sake of education, this kind of description is presented in Upanishads. तद्धावतोऽन्यानत्येति तिष्ठत् तस्मिन्नपो मातरिश्वा ददाति. Okay, before I enter the next bit, I tell that after I finish Shankara's interpretation, I will try to find another interpretation. So now the last bit is more difficult, I would say, but there is way of interpretation, Vedantic interpretation, and Shankara continues with that. Bhavatu agre vartate tasmin tattve apaha matarishva dadati. Matarishva iti atra karta vartate. Matarishva apaha dadati. Etad vakyam vartate. Idanim pathama kim Shankarena tatra vyakhyātam vartate. तस्मिन् आत्मतत्त्वे सति नित्य चैतन्य भावे स्वभावे मातरिश्वा मातरि अंतरिक्षे श्वयति गच्छति इति मातरिश्वा. सो मातरिश्वा इत्यस्य पदस्य निर्वचनं वर्तते. मातरि अंतरिक्षे श्वयति गच्छति इति मातरिश्वा. एतस्मात् वायुः वर्तते मातरिश्वा. सर्व प्राणभृत् क्रियात्मकः. एतावत् पर्यन्तं मातरिश्वा पदस्य मातरिश्वन् पदस्य व्याख्यानं वर्तते. सर्व प्राणभृत् क्रियात्मकः वायुः मातरिश्वा उच्यते. तत्र अग्रे व्याख्यानं भावार्थः वर्तते. यदाश्रयाणि कार्यकरणजातानि यस्मिन् ओतानि प्रोतानि च यत् सूत्रसंज्ञकं सर्वस्य जगतो विधारयित्री स मातरिश्वा. न व्याख्यानेन किं लभ्यते तत् अग्रे वर्तते. स मातरिश्वा स दधाति विभजति. न सो एवं कृत्वा मातरिश्वा सर्व प्राणभृत् क्रियात्मकः मातरिश्वा अपः दधाति. न अग्रे अपः शब्दस्य अपि न व्याख्यानं विशिष्टं वर्तते. अपः इति कर्माणि, शंकर मतानुसारेण अपः इति कर्माणि उच्यन्ते. कथं? प्राणिनां चेष्टा लक्षणानि कर्माणि. चेष्टाभिर् प्राणिनां चेष्टाभिर् लक्ष्यन्ते इति न चेष्टा लक्षणानि कर्माणि. अग्न्यादित्य पर्जन्यादीनां ज्वलन दहन प्रकाशाभिलक्षणादि लक्षणानि. प्राणिनां चेष्टा लक्षणानि कर्माणि, परंतु देवानां अग्न्यादित्य पर्जन्यादीनां न तत्र
ये न अस्तित्वे वर्तन्ते, ये ब्रह्मांडे वर्तन्ते, तेषां कर्माणि ज्वलन दहन प्रकाशाभिवर्षणादि लक्षणानि न। सो अग्नेः लक्षणं किं वर्तते? ज्वलनं दहनं च। तदेव अग्नेः कर्म वर्तते। एवं आदित्यस्य कर्म वर्तते प्रकाशनं न। एवमेव पर्जन्यस्य लक्षणं कर्म च वर्तते अभिवर्षणम्। एवं कृत्वा ज्वलन दहन प्रकाशाभिवर्षणादीनि कर्माणि प्राणिनां चेष्टादि लक्षणानि च कर्माणि अपः उच्यन्ते अत्र अस्मिन् प्रसंगे। तानि अपः तानि कर्माणि मातरिश्वा दधाति न। शंकरस्य व्याख्यानं वर्तते ददाति इति अत्र न विभाजने वर्तते। कथं तद् अहं न जाने न। सो ददाति विभजति न, विभागं करोति इति। तद् अग्रे स पुनः कथयति धारयति इति वा। मातरिश्वा वायु एतानि सर्वाणि कर्माणि धारयति। कथं? तत्र प्रमाणं न उपस्थापयति। भीषास्मात् वातपवते इत्यादि श्रुतिभ्यः। तत्र श्रुतौ कुत्रचित् न प्राप्यते अस्य न भयात् वातः पवते। केनापि किमपि उक्तं न। भीषास्मात् वातपवते इत्यादि श्रुतिभ्यः। एवं कृत्वा वायुः न सर्वान् चालयति न, वायुः सर्वान् भीषयति, स एव सर्वान् धारयति, सर्वान् विभजति न। तत्र तत्र न तत्तद् व्यापारं कारयति इति। सर्वा हि कार्यकरण विक्रिया नित्य चैतन्य आत्मस्वरूपे सर्वास्पद भूते सति एव भवन्ति। परन्तु तत्र शंकराचार्यस्य व्याख्याने तत्र किं तत्र स्थूणा तत्र तस्मिन् पदे वर्तते न। तस्मिन् सति न, सति सप्तमी तया व्याख्याति आचार्यः। तस्मिन् सति एव, आत्मतत्त्वे सति एव मातरिश्वा एतत् कर्तुं शक्नोति न। यदि तत्र नित्य चैतन्यं नास्ति, नित्य चैतन्यं ब्रह्म नास्ति, नित्य चैतन्यं आत्मा नास्ति, तर्हि वायु न प्राणास्यु उत न ब्रह्मांडे न सर्वान् भीषयन् न सर्वान् चालयन् यः तिष्ठति स स्यात् मातरिश्वा वायु। स किमपि कर्तुं न शक्नोति। तस्मिन् सति एव, आत्मनि सति एव, ब्रह्मणि सति एव वायुः सर्वं करोति, सर्वं कारयति। प्राणः न भवन्ति, प्राणः जीवयन्ति। अन्यथा यदि आत्मा तत्र न स्यात् तर्हि प्राणः न जीवयितुं न शक्नुयुः। न वायुः न वायवः ब्रह्माण्डं चालयितुं न अन्यान् सर्वान् न किं दिवि स्थितानां पिण्डानां चालनादिकं कर्तुं न शक्नुयुः इति एवं न व्याख्या वर्तते शंकराचार्यस्य। तस्मिन् आत्मतत्त्वे सति नित्य चैतन्य स्वभावे न। अत्र तत्र किं स्वहस्तं तत्र स्थापयति आचार्यः। तस्मिन् सति एव एतत् सर्वं भवति। नित्य चैतन्य स्वभावे आत्मनि सति एव मातरिश्वा किमपि कर्तुं शक्नोति
मातरिश्वा साहाय्येन अग्न्यादयः देवाः तत्तत् कार्यं कर्तुं शक्नुवन्ति प्राणा अपि प्राणिनः जीवयितुं शक्नुवन्ति इति. Okay, so Shankara is interpreting in Vedantic way, and he is saying he is interpreting this tasmin in conditional, no? So conditional sense, and he is saying when there is this ultimate reality of the self, ultimate reality of Brahman, Atman, which is Nitya Chaitanya Swabhava, whose nature is no? So eternal consciousness, pure consciousness. So that way it is eternal omnipresent consciousness which provides consciousness, you know? So provides life, provides all functions, all characteristics, future characteristics. So when this all pervading reality of Atman is there, everything is possible, no? So and there, so when that ultimate reality of Atman is there, Matarishwa, in the mantra we have Matarishwa, and Matarishwa is Vayu, according to this interpretation, the wind. Why it is called Matarishwa? It is called Matarishwa because Matari Antarikshe Shwayati, it swells. I think the Shwayati is related also to swell. No? So it swells, it moves, it expands in the intermediate space. No? So Antariksha, in the space. So that's why Matari Shwa. No? So Matari Shwan. So that's why Vayu, the wind, is called Matari Shwa. And that way, it is not just wind in the cosmic wind or not so wind in the atmosphere, but it is wind in internal space also, in everybody's individual existence too. So all vitalities, so vital functions. So that way, Matarishwa here means, according to Shankara, wind in the world as well as within oneself. So when there is this truth of this reality or this all-pervading Atman is available, Matarishwa acts, Vayu acts, Pranas act. So, so here Vayu is a representation of all kinds of activities, so within as well as in the world. Sarva prana bhrit kriyatmakaha, characterized by the activity of all beings which are living or which have vital functions, vitalities. So, yadastrayani karya karana jatani yasmin otani protani cha. So, this Matarishwan or wind, or which characterizes this activity in the world, so that is the onus or the ground of activities. So it is described that way, Vayu is described that way because in this wind or in this vital breath or vitality, everything is woven, otani protani, like they are, I don't know the actual terminology. So when you are weaving cloth, there are warp is, there is one, there should be some technical term. So you have the standing warp and weft. Warp and woof. Yeah, warp and woof. Yeah, exactly. So ota and prota are that way. One one is moving, one is stable. So that way, so like you are weaving, so this entire world, so the entire cosmos is woven in that wind. So it is here wind in a particular sense, in that Matarishwan, in that Vayu. So it's not just a physical wind. So in that sense, so karya karana jatani. So jata here is plural marker. So every instrument, every
tool of creation, as well as every product of creation, every effect, as well as every action. So they are taking place in Matarishwan. Sorry, Matarishwan is acting, and everything is taking place in Atman. No? So Tasmin, Yasmin. So everything is taking place in Atman, in this ultimate reality. So if that is there, if that is available, then like we can weave cloth, this world can be woven. So then their Matarishwa can act. The Vayu or the vitality, the life force can act. It can appear. Otherwise, if this all-pervading Atman is not there, all-pervading ultimate reality is not there, nothing can take place. No cloth of cosmos, no cloth of universe can be woven. So that's why he is highlighting this Tasmin and interpreting it as Atman. Then Yat Sutra Sanyakam Sarvasya Jagato Vidhara Itri. So now he is referring to Brihadaranyaka Upanishad. So there actually, I don't remember who is asking the question, but Yajnavalkya is asked by one of the rishis that tell me about that sutra. So he has this image of weaving, and then he says that what is that thread? So what is that thread that creates the cloth of life, the cloth of existence? And then he says that actually this thread is their Atman, but appearing as life, appearing as prana, appearing as Matarishwa, appearing as Vayu. So that kind of interpretation is there. So ultimately it is Atman, but when it is weaving the world, so weaving the existence, then it acts as life, it acts as wind. So that way, as it is described as thread, sutra here in that sense, who holds, so like the thread holds the cloth together, the same way this reality, this holds, this Vayu or Matarishwa holds entire reality, entire existence. Oh, by the way, here I remember so some Shaiva line which says Prak Shambit Prane Parinata, like Shambit, this ultimate reality of Atman or ultimate consciousness that comes, that appears, transforms itself as prana. So this is the first step of the ultimate reality towards creation, towards immanence, towards the world. Okay, so that way, when it appears as Atma, as prana, it appears as Vayu, it holds and then it creates. So that's why this Matarishwa, Sa Matarishwa, Apaha, in the mantra we have the word Apaha, and that Apaha also here it is a bit in a tricky way. Shankaracharya is interpreting it as karma, and it seems he is taking Apaha as plural, probably accusative, plural. So as in case of Ap, so water, so like the word up, when you conjugate, so in nominative it is Apaha, and then in accusative it becomes Apaha. So probably Shankara is grammatically taking it as plural of this Ap, water, but he is interpreting it as in the sense of karma. There is a possibility, I would say, there is a Vedic word apas. Actually, it can be a different root or different nominal stem,
but there is up plus us, like in tapas you have, no? Tapas, tap is the root, and then you have us suffix, and you have tapas. The same way, you from up, you add us suffix, and you have apas, and actually that means karma. In Rig Veda, in early Vedic, in Yajurveda, no, like in Shiva Sankalpa Shukta, Jena Karmanyapasho Mani Khido. So there apasaha is there. So that apas means karma, not kind of like divine act, or it can be divine act of the sacrificer, or divine act of God, or divine move of this ultimate reality. So I will dwell on it later separately. No? So for the time being, Shankara is interpreting apaha as plural probably, and then the same as apaha, which means waters, and he thinks that the same word can mean karma, and he interprets as karmani, and karma in the sense not as ritual action, but any kind of movement of living beings, as well as any function of divine beings, divine realities such as Agni, fire, Aditya, the sun, Parjanya, the rain, let's say. So their function, their activity is like burning, cooking, illuminating, or raining. So so these are the functions or activities of these divine beings. So all these are covered by apaha. All these actions, activities, matarishwa, so that vayu that is active within us, as well as in the world, in the atmosphere, everywhere outside. So that causes dadhati, and then the verb is dadhati. Dadhati literally is to place, so or to put on. So Shankara first he interprets, maybe it is not a literal interpretation, but he is giving the purport first. So Vibhajati, he distributes. So he distributes different functions to different divinities, different realities, or different living beings. So all kinds of activities, these are not there as attributed, as distributed by Matarishwan. So this way, this Vayu, which is having distinct cosmic function, is provoked here, according to Sankara. So, but for him, Matarishwa is not that important. For him, Tasmin, so that reality, this Anejadekam Manasho Javiyo, Nainat Deva Prapnuman Purvamarshat Tasmin. So what is described, so the before, so this ultimate reality of the self, this ultimate reality of the existence, that is important. So if when it is there, it's something like when this blanket, like blanket is there, carpet is there, then Matarishwa can walk. So Tasmin Sati, when this pure consciousness is there, and also this is further idea of Shankara, that this Atman, this ultimate reality, he characterizes it as Nitya Chaitanya. So eternal, innate consciousness. So he says that either we can interpret Dadati in the sense of distribution, or in the sense of putting on, so carrying. So we can say Matarishwa carries all these things, he distributes, but he controls, or he distributes them. And then he gives the reason actually for Tasmin, so his conditional part. So he says why this is the case, why Matarishwa, the wind, the cosmic wind cannot act without the support or without the existence of this ultimate reality of Atman or Brahman. So he gives the justification and says, Shruti, the Vedic statements, there are multiple statements which say that
bhisasmat batapavate. So by the fear of, so out of fear of that, so that reality, that there, so that everywhere, the wind blows. So we have another similar statement where wind is involved, and even there we are told that wind blows by the fear of that. So, and that is this Atman, this Anejadekam. So that way he says that so this goes well with another statement. So this is the meaning. And then he further explains that same point. He, because yataha sarva karya karana bikriya, all kinds of transformation, all kinds of move, either in the form of instrument or in the form of effect, product, end product, they are possible, they take place only when there is this Atma Swarupa, this true reality of Atman, true reality of Atman as the eternal consciousness, which is Sarvaspada Bhuta, which is the support or which is the place that provides the space for everything. When that kind of foundation of Atman is there, only then on that ground, on that space, others can take place. So that's why this mantra is describing the ultimate reality of Atman, Atman in this way. Okay, so I stop there. If you have any question related to this interpretation, please. Otherwise, maybe I can try another interpretation, like beyond Sankara. The one is Yat Sutra Sanyakam Sarvasya Jagato Vidharayitra. That one is referring to Tasman or Matareshwa. It says Matareshwa immediately, but is it really referring to Tasman? Yeah. Here, ultimately it should be Atman, I would say. So when you go back to Brihadaranyaka Upanishad, but you can say that Paramatman, the ultimate Atman, is Nirguna Brahma, Nirguna Atman. That is a higher state than Shutratman. So you can say Vayu, Matarishwa, is Shutratma, Atman in the form of Shutra. That way, if you follow Brihadaranyaka, so there is no distinction between Atman. So who appears as the discourse there tells that who appears as Sutra, which can hold everything in the world, that way, controller of the world, so or that thread-like reality which can connect everything in existence, that is Atman. So that is the Brihadaranyaka discourse. So there too, and here particularly, you can say that it is actually Atman, but it appears as Sutratman. So Matarishwa is not Atman itself, but Atman in the form of Sutra. And here he is distinguishing so between Atman, and when there is Atman, then Vayu's appearance as Sutra is possible. And this Matarishwa is Upalakshana, or is he literally saying Matarishwa is Vayu? Because Aditya doesn't require Vayu, right? No, but there is actually, we are entering, maybe we have to enter a little bit of mythology. So there is one mythology which says that actually whatever is in existence, so you probably need to read, I recently published one article about dolphin, I would say. This dolphin-like constellation is there, so which houses even the polar star.
And then according to that mythology, Brahman in cosmic physiology, so he appears there in the form of that constellation as a dolphin, as Sisumara. And then in bound to the tail of dolphin. So again, so this is myth. You have to take it in a particular way. So bound to the tail of that dolphin, that constellation, that Dhruva, the polar star, because that is fixed there. And then when this constellation rotates, or this dolphin rotates, everything in existence moves, and everything in existence is bound to the tail of that dolphin, that is Brahman. So there, according to that mythology, what binds every heavenly body or everything in existence to that dolphin, that Atman, that Brahman, so the that polar star in the sky, they are bound by cosmic wind. So they believe, so they, according to that mythology, they believe that the center of the universe, or center of the universe, is the polar star, the region in the polar star, that constellation, and that constellation connects everything with cosmic wind. So cosmic winds serve as ropes to bind heavenly bodies. Okay. Sorry, yeah, this is myth. So, but if you analyze this myth, so everything is bound to Brahman, but by way of consciousness, this consciousness is also, I would say, is problematic by some form of life in the sense of existence. Okay. Okay. क्षम्यतामाचार्यायि वदन्तु। भवतां निबन्ध कुत्र प्रकाशितः? न तत्र यदि न अन्विष्यते अन्तर्जालमध्ये तर्हि हैडेल्बर्ग् मध्ये भवेत् न तत्तु इलेक्ट्रानिक् जर्नल् आफ् वेदिक् स्टडीस् वर्तते। द्रक्ष्यामि तत्र। आं भवतु। Okay, let me now try to interpret briefly just the verse. So the mantra. Shankara is dedicated to the Atmic interpretation, the Vedantic interpretation. That is fine, perfect. So maybe in the following verses also, yeah, somehow it can be related. But even without associating it with directly with Atman, we can probably interpret it. So maybe if we say that it is Brahman, let's say, still it is Vedantic, we can say that this reality, and Deva we can take in the sense of gods. So this reality, this ultimate reality, which is not moving, which is unchanging, which is Dhruva. So that myth actually is important, and Dhruva, the unchanging nature of that constellation and unchanging nature of Brahman, that is important. And also they had the tradition of like you have Suryopasthana, the same way Brahmopasthana. Anyway, so this ultimate unchanging reality of the existence of the universe, even the gods, they are unable to approach, they are unable to fathom, unable to reach. And Purva Marshat, so it always, it is primordial, in that sense, it is there, so it is existence from primordial time. And it is there, so it is everywhere. So I think the rest of the interpretation of Shankara we can carry on. And when it is in existence, when it is immanent, it exceeds, it transcends everyone, but still it is unchanging, this ultimate reality. And then
Matarishwa, we can, by the way, Matarishwa in early statements, in early hymns of Rig Veda, Matarishwa is not just Vayu. We have both. Matarishwa is the fire also, the cosmic heavenly fire. It is also related to the stealing of fire from the heaven, from Prometheus. That story also. So the Matarishwa is a certain type of fire, certain type of active force, and wind also. So Matarishwa apaha dadati. Here I would say, I would take apaha. Shankara is in essence, he is right. He is taking it so in the sense of karmani, but probably we have to take it as a neuter singular, even against maybe accentuation. There might have been some corruption in accentuation. So apaha, so every activity, so tasmin, so in that existence, in that ultimate existence, in Brahman, this cosmic force of activity, the cosmic wind or cosmic fire, places, imposes the stirring, the activity. So apas is the first act. So earlier in the beginning, there is not even any action, not even any movement, not any shaking. So this apas, if we interpret as the first act, the first act of creation or first act, that somehow goes well with anejad. So it is unchanging in reality, in nature, but for the first time in the cosmic process, this Matarishwan, either fire or wind, that stirs, that gives the first trigger, first movement into this reality, this Brahman. Okay, I stop there. So it's already 11:40. So if you have any question into this, yeah, please. Just a minor one. The dadhati verb, Matarishwa is the subject for that, right? Yeah, Matarishwa is the subject, and then apaha is the object. Okay. Yeah. Apaha dadati, but to whom? In creation, it refers to overall creation, or each and every. Na tasmin atma tattve uta tasmin brahma tattve tasmin brahmani yad vastu vartate na paramarthikam vastu sharavhutam vastu vartate sarva bijam vishwa bijam brahmanda bijam vartate tat purvam tatra ejanam nasti chalanam nasti kriya nasti जबीयः वर्तते परंतु सर्वव्यापी वर्तते एकम एव वर्तते अन्यत् किमपि नास्ति परंतु यदा सृष्टिः प्रारभ्यते यदा सृष्टिः उत्पद्यते विसृज्यते तदा मातरिश्वा तत्र अपः ददाति तत्र क्रियां उत्पादयति एजनम उत्पादयति इति. Any other question? Acharya. वदतु. वेदांत सारं तु ग्रहीतुं न शक्नोमि किन्तु व्याकरण विषये द्वौ प्रश्नौ. भवतु. एनदिति यथोक्तं भवता अन्वाख्याने किन्तु अप्रत्यक्षे वस्तुनि प्रत्यक्षे वस्तुनि वा उभयथा वा? न तत्र किं बुद्धि प्रत्यक्षमपि प्रत्यक्षं न यद् बुद्धौ वर्तते तस्मिन् उत यद् अग्रे वर्तते तस्मिन् भवतु. अनेन व्याकरणम् अधीतम् एनं वेदान्तान् अध्यापय न मया यथा न उदाहरणरूपेण उक्तम्. अग्रे एव विद्यार्थी वर्तते छात्रः वर्तते तस्य कृते उच्यते यद् बुद्धौ वर्तते तम् अपि परामृश्य
एनत् शब्दस्य प्रयोगः कर्तुं शक्यते। भवतु। अपि च अर्षत् इति अर्षतेः शत्रन्तः किम्? अर्षत् इति शत्रन्तः न न भवेत्। न तत्र चिन्तनीयं, तत्र किं भवति, तत्र लुङ्लकार एव वर्तते। किम्? लुङ्लकार। आम् आम्, लुङ् लकारः वर्तते उत न लङ् अपि सम्भवति यदि आम् आम्, रुषति लङ् अपि सम्भवति। षष्ठे। आम् आम् एवम् आम्, किन्तु यदि लुङ् लकारत्वेन लङ् लकारत्वेन वा ग्रहीतव्यं तदा अन्यदेव वाक्यं, यस्मात् प्रथमे वाक्ये एनदिति द्वितीयायां नूतनं वाक्यम् आरब्धव्यम् अत्र आम् आम्, तथैव कृतं वर्तते, तथैव कृतं वर्तते आचार्येण न। तत्र नैनद्देवा आप्नुवन् इति एकं वाक्यं वर्तते न, परन्तु यथा भवता उक्तं तथा यदि पूर्वम् अर्षत् इति न शत्रन्तं यदि ग्रहीतुं शक्येत तर्हि पूर्वम् अर्षत् सत् एनत् देवा न आप्नुवन् एतद् भवितुं शक्नोति न। तत् चिन्तनीयं न। तत्र माध्यन्दिने पाठे अपरः शकारः वर्तते न, तालव्यशकारः वर्तते। तत्रापि तत्र उबटमयि धरादय तत्र ऋषगतौ इति गत्यर्थे एव ते प्रतिपादयन्ति, परन्तु कुत्रचित् न उबटे स्यात् मयि धरे वा स्यात्, तत्र ऋष हिंसायाम् इति अपि वर्तते तस्मिन् न। ततः ते अन्यदेव अर्थम् उद्भावयन्ति। अरिष्यत् न अर्षत् इति अनश्वरं न, अविनश्वरं न, नित्यम् इति अपि अर्थम् उत्पादयन्ति। तत्र चिन्तयितुं शक्यते। धन्योऽस्मि। आम्, किमपि अन्यत्? यदि नास्ति चेत् न विरमामः अत्र। One very Atma and Atma Chaitanya. What is the difference? No, but when you have to distinguish, differentiate, maybe you need to differentiate, but authors, Shastrakaras, they sometimes use Atma Chaitanyam in the sense of that essence of Atman. You can use that, but it's tricky. So depending on the context, you have to decide. So Atmanah Chaitanyam, how you analyze the compound. So Atmanah Chaitanyam uta Atma eva Chaitanyam. Uvayathapi na prayuktum shakyate na prakritaanusharena prasanganusharena. Bhavatu tari na आचार्यायै श्रूयताम्। वदन्तु। अहं मन्ये यत् मतरीषु इति पदेन शङ्करानुयायिनां परिभाषिकभाषायां हिरण्यगर्भ नामको कार्यब्रह्म इति अभिप्रीयते। कुत्र? शङ्करानुयायिनाम् इति परिभाषिकभाषायां हिरण्यगर्भ नामको इति कार्यब्रह्म अभिप्रीयते। आम्, तत्र यदा तद् धावतो अन्यानत्येति, आम् आम्, तत्र न तत्र सूत्रात्मा हिरण्यगर्भ एव वर्तते। तत्रापि न मातरिश्वा सूत्रात्मा, सूत्रात्मा हिरण्यगर्भः उभयथा अपि तत्र व्याख्यातुं शक्यते। आम्, अवश्यं, शोभनम्। आम्, तत्र किं सम्प्रदायानुसारेण न, सम्प्रदायानुसारेण एवमेव। आम् आम्, शोभनम्। किमपि अन्यत्? न तत्र किं ऋष्यत्, तत्र अर्षत् यदि माध्यन्दिनपाठे तत्र किञ्चित् वच्मि न। सो ऋष हिंसायाम् इति वर्तते, तस्मात् ऋष्यति नश्यति इति न व्याख्याय तदग्रे
न रिष्यति न विनश्यति इति अरिष्यत् सारी अरिषत् एतत् व्युत्पाद्य तत्पश्चात् छान्दसम् अकारलोपं कल्पयित्वा तत्र न भाष्यकारः यदा अर्षत् इति पठ्यते तदा न सो अभिनश्वरम् इति न व्याख्यातुम् इष्यते इति वदति। परन्तु यथा पूर्वम् अस्माभिः उक्तं यदि लुङ् लकारतया उत किं तत्र तत्र आङ्ग्रहिततया यदि इंजंक्टिव न यदि चिन्त्यते चेत् यथा अर्षत् इति व्युत्पाद्यते लुङ्लकारे वा लङ्लकारे वा तथैव अर्षत् इत्यपि व्युत्पादयितुं शक्यते। परन्तु यथा न तत्र श्रीमहाभागेन पृष्टं तत्र यदि एकवाक्यतया न व्याख्यातुं शक्यते चेत् तदपि सुष्ठु तत् सम्भवति अपि इति विचारयामि। भवतु।